তিনি अरवचों सालायखा जे TSF नि साकाओ ब्रुटल टॉर्चर ट्रैफिक पुलिस रोगने इशुओ TSF रोग खना त्रिपुरा बन दाकोक मानिनो जों त्रिपुरा मथाने अंगै अबनो जों सपोर्ट खालायखा ताई अरवो जिनि रैंक एंड फाइल जे मथानि संगठन तंनाय ब्राउनो आं प्रेसिडेंट अंगै कोयो पीसफुल वेओ सब जागानो जों अबनि जिनि मोरल सपोर्ट एवं गाहाम खालाय बनो इमप्लीमेंट अंथुम अबनो कोयै दिनै आं अब आवाय मा खालायो थैंक यू गत 13 तारिख जानुवारी 2022 दिने इकफाई यूनिवर्सिटी छात्र दुजनेर उपरे खूब ब्रुटाली तादेर उपरे ट्रैफिक पुलिसदेर अत्याचारेर अत्याचारेर प्रतिबादे TSF आगामीकाल जे 12 घंटा बन डाकছে এটা ত্রিপুরা মথা আমরা সমর্থন জ্ঞাপন করি এবং আমাদের সমস্ত ত্রিপুরা মথার র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল যে যে জায়গাতে আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ শান্তিভাবে এই বন ডাকা যাতে সাকসেসফুল হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই যাতে আমাদের মোরাল সাপোর্ট কার্যকরী হয় আমি ত্রিপুরা মথার প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার সবার কাছে অনুরোধ থ্যাংক ইউ